Sanga serang cati ko borokok temawa tini ni kok temara ungkha. Han hai Congress dalo hapa kya agini Congress ne MLA Ashok Kumar Bodo Congress ba bono lamsugui na ka Pradesh Congress ne asupang Kishore Manik ko Deborma Congress ba bono yasak mon olo Pradesh Congress ne asupang Kishore Manik ko Deborma saka tebo Congress habnai tongkho bororo Congress na hamjago hanim bagan Congress habo bokok thni bising te tebo saka hastine kene Lok Sabha asothani video footage lukorni basganga funjana angthon te Lok Sabha chongmar no te CEO bai made hani bo saka पूरे त्रिपुरा के कांग्रेस को बताना चाहता हूँ कि एक बहुत सीनियर कांग्रेस के पूर्व एमएलए हमारे तेलंगाना के लीडर एक्स एमएलए अशोक बाबू वैद्य बाबू उन्होंने थोड़े दिन पहले बीजेपी से इस्तीफा दिया था पार्टी से और आज वो कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली ज्वाइन कर रहे हैं। एक महीने से थोड़ा ऊपर हुआ है और मीडिया खुद भी जानता है कि बहुत लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। आज अशोक बाबू जो तेलंगाना में एक वैक्यूम था कांग्रेस पार्टी का, जब से अशोक बाबू वहाँ से चले गए थे, आज ज्वाइन करके हमें नॉट ओनली इन तेलंगाना पर पूरे स्टेट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे राज्य में उनकी ज्वाइनिंग से कांग्रेस को एक बहुत अच्छा सीनियर एक्सपीरियंस लीडर मिला है। जातीय कांग्रेस जब मैंने ये अध्यक्ष का सभापति का पद मैंने लिया था तो मैंने कहा था कि एवरीवन इज वेलकम टू द पार्टी, सबका सम्मान करके आदर करके आपको वापस कांग्रेस में लाएंगे। आज अशोक बाबू के आने के बाद मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया जो एक महीने से थोड़ी ऊपर से शुरू हुई थी वो चल रही है और आने वाले दिन में और भी होगा। और एक खबर है कि आज राजबाड़ी में हवाई से रामचंद्र घाट से से ऑलमोस्ट 190 परिवार उन्होंने आज IPFT से कांग्रेस को ज्वाइन किया है। इसमें लगभग 800 वोटर्स हैं और आज अम्बासा में और 400 परिवार ज्वाइन कर रहे हैं, कमलपुर में 200 और सुरमा में 350। तो ये लेकर आज ही के दिन में लगभग 3,500 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, आपको बीजेपी को वोट करना है कीजिए, आपको CPM को वोट करना है कीजिए, IPFT को करना है, नोटा करना है कीजिए, कांग्रेस को करना है कीजिए। लेकिन हम वेब कैमरा लगाते हैं और वेब कैमरा लाइव वेबकास्ट बोलते हैं। अगर कला टाउन में लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रहा है, आप कैमरा लगाकर बोलते हैं कि कैमरा काम नहीं कर रहा है, वायलेंस हो रहा है। हमने वीडियो में देखा है कि कैंडिडेट ने धमकी दिया है पुलिस ऑफिसर को, वो भी IPS ऑफिसर SP को। ये आपके वेब कैमरा काम नहीं कर रहे हैं, बहुत जगह में कंप्लेंट्स आ रहे हैं। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड जो हो रहा है। आज हमारी मीटिंग है, मैं जाकर ये हम अपने CEO को बोलेंगे। 2018 में उन्होंने इलेक्शन किया था, पूरा हिंदुस्तान उनको बोल रहा था कि वाह क्या फ्री फेयर इलेक्शन किया है उन्होंने। आज एक साल में उनका भी नाम, ये इंस्टीट्यूशन का भी नाम खराब हो रहा है। आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट हिम टू इंश्योर दैट द सेम पीपल हु आर हैंडलिंग द बूथ्स in the West should not be allowed. Second, I want to know that ये जो वेबकास्टिंग हो रहा है वो लाइव है, लेकिन स्टोर तो कहीं हो रहा होगा वो रिकॉर्डिंग। ये रिकॉर्डिंग जो स्टोर हो रहा है should be made public and should be open for scrutiny by all opposition parties. Third, we want central forces to be available in sensitive areas.
Congress Babano or Shalobono Karim Manzaka, Congress News Spoken Person Horikishna Bomi, Congress Yaksu Asupang, Piyush Kanti, Bishwas Nakubi Kubundo. Hapole sep sab maya tibra hasan tibra sor kerengsa thayo eba kerengsa am toyo simia hasani kereng bakak ste hangkote am toyo no hapone sep sab ke project tongo lai thajak hapang thani malia tabune hapang bo mokol kaya hane bagna yogi angi chini srang sati ko bro kok tumachne ni bisingte birimane kok tuma sai khna rakha kami am chini tibra saro Koi hangko netla syukur adi blogo khabja purbo tokchaya panchayat ni harung tokchaya kami borok juda jengjale kubulja thane bisi kologromoi o kami wa pherang jati kaham sep sap kore nindrati kaham krete thanla shuni bagi lama kaham kore hane bagno lai thangjak hapang o kami ni hamkani bagi mungsa khalangya phano tabune hapang ni thani wo kokya o kami ni borok ani mungkin rajas deporma cinwa kami mungkin harung tokchaya kami jeng tokchaya edisibles ni andar tango cinwa blok tulas sekolah arti blok naidi ang tiprahani joto tapu sama tais government no okong sahana mutungo jinmo lama rogno kijan hai ne jinmo lama prairom ni ani dabrani amane sbira khanga jeng 70 bosor ni trebang bang jungo kami no bongitong jeng tulasi ko hati chali jong biang thang ngai molungan nunggu jongna o lunga di 3 kilometer jeng yang mahimi mathango cycle sudah sisinya dicoliliya yang di salam tu yang di prai tu ya kilometer ngo ngayan di sana kate su ko kona bong ke tam nani ekdom pas sujak guri ma thong ta chang amo te saman ko kre ngai jeng samang che tong orok pai congress thangai cpm thangai jo chokar phaka congress ai tiuzia saban ora tesa cpm phika aban padak ipmt bjp phai tu phika jeng kuno government dus na party no dus na thia ta ke jeng sarkar no koina mu tung asa ko lai thama ya ko ya jeng chaka kobangman eta no sakangai tongari nai samang jeng khalogoi nai suka o jora ha jini mokol mukin klaiman jora jeng thanamu tung tabok jeng tai kemno na singi malia jeng no dade ka jeng no lama sifon jeng no ri ma ke jeng mo khapang srango pepra ni je government ni thani jini abon koimo Lok Sabha salka asu thaya chongmare engnai phane chi 4 sal mariwa abnuruk shawino juda tol awai mongo khula angnaja Lok Sabha chongmare salka Tripura asu thaya chongmare ni sikangona Pradesh Congress ni asupang poder kishur maniko debor stringent amendment bill notie joba khai hase community pasaron thancha khlai khibika tabuni Lok Sabha chongmare bo okni baina kaple khaine bagi palia angte bathangni Pradesh Congress ni asu thane kra khaine bagi phanthonja salka asu thaya chongmare notie rem rugna lokothom panda khlaimane bisingte Congress dolo borodogno habrui tongo thangnai sallogo ba poder kishur maniko debor Congress ni angai samung khaikya phia tabuk jedike lawo angkhorka abobai kesamtai ketal khobi Congress dolo borok bangkha Pradesh Congress ni asopang poder kishur maniko debar ma amman ulo doun hasin bor Congress dolo hapakya asak simia Congress sikangona hapun dono sajak tongo reging inyana tei abuno kare ibem kolno tei kok shaka kesam Congress ni MP Shri Ma Bibi Kumari Devi hasine thangkrung thumung tei bini busuk simung tong abuno kokthumni bisingtei shaka held up for that. We used to talk about CPM. আমরা বলতাম সিপিএম ইজ ডুইং দিস এন্ড দ্যাট এখন ভায়োলেন্স যে হচ্ছে এবং যে থ্রেটনিং হচ্ছে একটা তো থ্রেটনিং আছে ভার্বাল একটা এলাকাতে গিয়ে গ্রামের লোকে একটু আপনি গেলেন অ্যান্ড ইউ মেড দেম স্কেয়ার্ড দেন ইউ সেড ইফ ইউ গো টু ভোট সেকেন্ডলি the prashashanik the governmental force the police the Home Ministry, which is in the hand of Shri Biplab Dev, that is very inactive with regard to any complaint that the Congress may give, or any other party for that matter. So what is the difference today between the CPIM, whom I fought, my husband fought, and the present Bhajpa? Money power is there, it's limitless. Power is there because they are by virtue of being in the government, the governance. And they have lots of people coming from outside the state. We are a small state. Tripura has its own personal problems. National problems will always be we will give priority as a family. আমরা কি করে আমরা ভুলতে পারি কি আমরা ত্রিপুরাতে এত বড় এলাকা ছিল পূর্ববঙ্গের সঙ্গে আমার একটা বিশেষ রিলেশনশিপ ছিল
আর আপনারা দাঙ্গারের কথা বলছেন কি প্রদ্যুৎ বিক্রম এখন দাঙ্গা করাবেন 1980 দাঙ্গার মতন? How do I not know he is the home minister? He will start it. I blame him for making such a statement. Nipen Babu আর ওনার মধ্যে কি তফাৎ আছে? How can he talk like that in between during the elections? The Chief Election Commissioner should stop him, and we should see to it that the elections are not held under his leadership. Narendra Modi should remove him from this. लोकसभा चौमरी हाकोतरी बेबनी बातलेम गो जेतिके बुमा बसाजलाते बसाज खलाव अंखरका आबो हाकेन हासने लोकसभा चौमरी बो बुमा बसाजलाते बसाजति खलाव अंखरमा बाय कथाजाक हापंनि ततरावा बुसु अंगि पासाखा बिजन दरशिलाय कामनि कक सावै याक सिदलनि सामसिता तंगाय नते आकारना चाइतोखा साकार नबेंद्र भट्टाचार्य कांग्रेस में उलटाबक याक सिदलना सिजावे चौमरी कमिशन थाने कक्सिजने हापांगो तंगाय बीजेपी दल थाने याक सिदलनि आसबं बिजन दर कक्सिजाका थाने चिसा सालमारिनि लोकसभा चौमरिबो बोध थाने ब्रेन रेकिं खलाइया हापांगनि बीजेपी दल आबोबा सोशल बरो बोध रिमालिया बरोनि खाकामा फाइनाइ चिसा सालमारि सालका आचु थाने चौमरिबो आगिने हाइनो बोध सेगन चातंगाय बीजेपी दलनि सामसिता तंगाय हाने बागिनो बोट उनाय रंग कक बिति रेखा तुमो सामसिता तामेर कामन्ते फाके बुटारबो कामन्ते न बो छेन्दर थांदि हनय बिजन दरनि अकक सामनो बेरनो सेजाका त्रिपुरा प्रदेश कमिटिनि स्पिकार पासन रविन्द्र भट्टाचार्य बसाका याकसे बदल लोको फानि मखां तुबे बाद हाने थंग्रं थंगि तंखा बरनि सामंते कक सामने तांगरायदन अंखा सिलाय याक मानेते हाने बागिनो बिजन दरनि अकक न खनाय गनं जाजाखा बिजनधर की ये बात से मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि ये जो दर्शन में विश्वास रखने वाले हैं उनमें हथियार आवश्यक है, लेकिन भारतवर्ष में हाँ ये बात तो सही है, भारत के लिए ये कम्युनिस्ट पार्टी बहुत क्षति कर चुके हैं, हमारे देश के लिए बहुत क्षति कर चुके हैं ये लोग, और त्रिपुरा का खास करके। तो भारतवर्ष में ये लोग ये प्रजातंत्र का, गणतंत्र का एक मुखौटा अपने मुंह में लगा के राजनीति करते हैं। अभी जब लग रहे हैं इलेक्शन में जीतना तो दूर की बात है, वोट हाथ में गिनना पड़ेगा किन किनों ने इनका वोट दिया है। इस स्थिति में कोई कार्यकर्ता ही नहीं है, जो उनके कैडर थे वो अभी चल वैसे इनएक्टिव हो गए, युवा कार्यकर्ता है नहीं, उम्रदराज लोग हैं। जैसे कि अभी देखिए इस उम्र में बिजेंद्र जी बामफ्रंट को संभाल रहे हैं, गंभीर बीमारियों से चल रहे हैं, इसके बावजूद ये स्थिति में ये कह रहे हैं कि हथियार उठाने की बात बहुत गंभीर विषय है। हम चुनाव आयोग में ले जाएंगे विषय को, और जिस तरह से उन्होंने हथियार उठाने की बात की है, इससे पता चलता है बौखलाहट में ये सब कह रहे हैं। विजेंद्र जी को ये मैं याद करवा देना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है, या यहां पर कमान बंदूकों की कोई स्थान नहीं है। लोगों की जो अधिकार है इसका प्रतिष्ठा होना चाहिए, और आपने किस तरह অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা এখন কেউ যদি কামান নিয়ে আসে কামান নিয়ে যেতে হবে, বন্দুক নিয়ে আসলে বন্দুক নিয়ে যেতে হবে, এছাড়া কি বলবো। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য ভোট ডাকাতদের তো রুখতে হবে। হ্যাঁ, নতুবা গণতান্ত্রিক অধিকার প্রশ্নটা দলবদ্ধভাবে, প্রশ্নটা হচ্ছে ওইটা ভোটাররা হ্যাঁ দলবদ্ধভাবে গেলে আমরা দেখলাম তো কয়েকটা মহিলা কামানশিলে নে কক সাবি ববিনি কুবি মখা ফুনুগি রেখা ও হাসিবো বিশিনি চিবা কলো ইয়াসি হাপাং ফাইকে রাগে তংখা আবুনি ইয়াকে মো বাথিনা রে রেখা বরনি দলনি বরবক তাবু কসামা মলি থুমগো থুজাক হাইনে বাগিনো থুজা রমা সসনা নে বাগে শিলে কাবনে কক সাবি সসনা নাই তংগো বিজন্দর অবাহারে কক সাবি লোকো রংনে খাওতে বে কিরিমা তুবনা নাইও বোর্ডনি রেজাল্ট মানমানে উলুনো বরনি ফিরে মুমা নাই ফিয়া অবাহাই কক রক সামনে বাগে চংমরি কমিশন করা ইয়াবে ছেতন হনে बीजेपी याक मोते चौमरी कमिशन थाने कक्सबाजार मुरुनाय हनी बसाका अनुबेंद्र भट्टाचार्य
त्रिपुरा हाजोकने लोकसभा चौमानी बेरेबो सालथांग त्रिपुरा आसुथाने चौमानी अंगै पाइखा ताबुक सालका त्रिपुरा लोकसभा चौमानी अंगै फाने चेचा सालमारिवो हासिनकने लोकसभा चौमानी ते जुदा जुदा थंगक्रंग दल खलाव अंकरजाल पिया चौमानी सालनाय सगां दल याकरे दाल दल हामने सामंताबो मुथाबयाखो क्राकसारा आगरतला बुबाग्रानि नगा आईपीएफ नि खरकसा ते सीपीआईएम नि खरकरा कांग्रेस फाइका बरं न यासागयना का सरकार त्रिपुरा लोकसभा चौमारी बातनि बुबाग्राजु प्रज्ञा देबबर्मा त्रिपुरा हास्तेनि पलिटिकल मत जुदाखे नुजाक तंखा आबो काहामकेनो साइमानखा विधानसभा चौमारिनि उलो कांग्रेस नि बर रनदगनानि बेलायनि तुगो फियाबा लोकसभा चौमारिनि गानाव जुदा जुदा पलिटिकल दल याकरै फाइका कांग्रेस दल न जेके करा खाइका आबुनि लगे सरकार त्रिपुरा आचु थाइ चौमारिव बुसानाय बुबाग्राजु प्रज्ञा देबबर्मान कुप्राय खाइनानि बागै अंखरका खराव कांग्रेस दल खुवाइनि आईपीएफ ति सीपीआईएम खरकला फाइमानि उलो न तै ब खरक थामरा खुवाइनि हाबनाय बुबाग्राजु प्रज्ञा देबबर्मा कक थुमनाय रंना साका ताबुनि कोथाजा हापां जे सामं खाइमानि आबो लोको फातानि सामं चौमारिनि आयमुंग बरंनो सप्रमानि चौमारिनि ओला आबोनो फिरंगय दिनाय हनै साका मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि फाइनली जो लोग हैं उन्होंने देख लिया है कि सीपीआईएम और आईपीएफटी और बीजेपी के साथ रहने से कुछ आगे होने वाला नहीं उनका और अभी तक दंगा फसाद तो बढ़ते ही जा रहा है। तो इससे तो अच्छा है कि कांग्रेस की सरकार में ये सब कभी हुआ नहीं इतने ज़्यादा ज़ोर से भी कभी भी यहाँ पे और इन लोगों ने यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन करके एक अच्छा चीज़ किया है। अभी आगे जाके हम लोग सब एक साथ मिलकर काम भी करेंगे और मुझे लगता है कि विक्ट्री विल बी आवर्स बिकॉज फाइनली वी आर डूइंग एवरीथिंग इन अ वेरी फ्री एंड फेयर मैनर। बीजेपी अपना तरफ से बहुत कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसा आपको खबर भी मिला होगा, काफ़ी घटना हुई है और ऐसे मौके में जितना भी हमारी संख्या बढ़े उतना ही अच्छा हमारे लिए। तो देखा जा रहा है कभी भी ऐसा यही बात है ना, ये एक नीचापन है कि झूठ मूठ का उंगलियां उठाना और जब मैंने उनको कुछ बोला भी नहीं है, उन्होंने मुझे कभी देखा भी नहीं है, उनको जब पता है कि त्रिपुरा में हमने इतना काम किया है, सिर्फ जाके बाहर में प्रचार करने से नहीं होता है। मेरा काम वैसा है दैट आई डू रिसर्च वर्क, आई गो टू प्लेसेस, आई मीट पीपल और मेरा जो काम है वो अलग ढंग का होता है। और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग जैसा कि मोदी जी लोग, विप्लव जी लोग करते हैं, मीडिया, एवरीथिंग इज मीडिया, ये नहीं होता है। तो फिर ये लोग ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं, ये बहुत खराब बात है। इसलिए मैंने भी कल अपना जवाब दिया था चैनल्स में, तो उन्होंने देखा होगा। आई होप दे हैव सीन इट, सुनील दियोधर जी एंड अदर्स, क्योंकि दीज आर द सेम पीपल। ये लोगों ने ही मुझे आकर 3-4 बार पूछा कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं बीजेपी को, आप प्लीज़ कीजिए, हम आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे। फिर मैंने हेल्प तो उनको बल्कि किया भी था, एग्जीबिशन वगैरह प्रोग्राम उनके लिए करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया उनके लिए, क्योंकि मेरे अंदर में वैसा नीचपन नहीं है। मेरे लिए सब एक बराबर है, कोई भी पार्टी के हो। पर अभी वो लोग ने अपना असलियत दिखा दिया है बाई ट्राइंग टू अटैक मी ओनली बिकॉज मैंने ज्वाइन नहीं किया बीजेपी को। तो ये बहुत गलत बात है एंड द ट्रूथ विल कम आउट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द इलेक्शंस टू गेट ओवर, फिर उनको पता चलेगा। ये बहुत गलत चीज़ कर रहे हैं वो लोग। थैंक यू। थैंक यू। तो ये क्या डेमोक्रेसी में सही है? डेमोक्रेसी में बिल्कुल ही सही नहीं है। डेमोक्रेसी में एवरीथिंग शुड बी फेयर एंड फ्री एंड ओपन। और यहाँ में तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो डिक्टेटरशिप हो गया है। हम लोग हिटलर का ज़माना में तो नहीं रहते ना, पर यहाँ में वैसे ही चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग ने कांग्रेस की तरफ से हम लोग ने ईसी को कंप्लेन किया है और बाकी बॉडीज़ को भी। ये वी आर गोइंग टू टेक वेरी स्टर्न एक्शन। अब वो लोग भी प्रॉमिस किया है हम लोगों, दे विल डू देयर बेस्ट टू स्टॉप ऑल दिस सॉर्ट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन इन त्रिपुरा। हास्टेव लोकसभा चौमारिबा ताबु बीजेपी ते आईपीएफ टिकासा कोथाजाक बदल सालका त्रिपुरा बरक निजाको खाइना नाय तंखा फियाबा जेके कांग्रेस बरक हापका आबोबाई सालका त्रिपुरा आसु थायो कांग्रेस न कोप्राय उंगनाय हुनाय सालाय तंखा जुदा जुदा पॉलिटिकल थुंगकुरुं बररा ज्वाइन किया है। तो अभी आप village families, they are representative here, 17 leaders, সব আইপিএফটি, কিছু আইপিএফটির সিপিএম কিছু আছে এবং আইপিএফটির অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান না কে অ্যাডভাইজারি কমিটির মেম্বাররা আছে, আজকে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগদান করছে এবং আমরা প্রদেশ কংগ্রেসের তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ তাদেরকে এবং আমাদের রাজকুমারীজি
আমাদের ক্যান্ডিডেট পূর্ব সংরক্ষিত আসনের ওনার তরফ থেকে আমরা তাদেরকে রিসিভ বরণ করে নিলাম। কোন কোন জায়গাতে এসেছিল? এটা শুধু তুলাশিগড় রাজনগর এলাকা আন্ডার খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট। টোটাল কতজন? টোটাল 100 তাদের প্রতিনিধিরা আসছে আজকে এখানে এসে জয়েন করলেন। ওইখানে যাওয়া সম্ভব হয়নি, আমাদের প্রার্থী উনি বিজি আছেন, ওই জন্য ওরা চলে আসছেন। কি নাম আপনার? আমি কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি দীনেশ দেব। অনুকুতি হাকুনি বিশিংগজুত নেসলে কসাম ব্যাংক ওংখা কলেজ শহর থানা গানাও তংমা SBI ব্যাংক ও ব্যাংক ni mung awajoro kaseও kaham tongmani phia tabuni jorawa ব্যাংক ni samu humro murumui thangka Fane Chicha Salmaro Salka Tripura Loksoba Chongmari Ngnai Phia Abuni Salni Sikano Chidok Salmari Krak Salo Phungnichimi Bank Doga Khagrebjak Phungnichimi Customer of Phai Bank Doga Khagrejab Mani Noga Kipil Thanan Nangkha Hanese Thangnai Sal Thamromi Bank Khagrejab Tongmani Bororo Bank o Rang Tisete Dawi Maya Ngi Tong আমি আজকে এসেছি আমার টাকা তোলার জন্য। আমার বিশেষ দরকার আজকে টাকা, প্রায় 25,000 টাকা দরকার। তো আমি তো এসে তো দেখলাম ব্যাংকটা বন্ধ। তো এনকোয়ারি করলাম, ওরা অনেকে বলে ইলেকশনের জন্য বন্ধ, অথচ ত্রিপুরা গভর্নমেন্টের সমস্ত স্কুল অফিস তো আজকে খোলা। তো ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম আপনাদের কাছে কোনো রিটার্ন অর্ডার আছে, না সব ভাববেন। এগুলি কী ধরনের চলছে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। ওদের বিন্দুমাত্র অধিকার নেই এই পাবলিককে এইভাবে হ্যারাস করার মতো। আজকে সকালে যখন শুনলাম যে ব্যাংক বন্ধ, তখন আমি ব্যাংকের দুজন লোকের কাছে ফোন করছি, তারা কাছে খোলা থাকবে। ওয়ারেস ব্যাংক আমি 10টার সময় দেখি টোটালি ক্লোজ, এবং তারা কইতেছে যে 20 তারিখ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে ডিএমের অর্ডার। তাহলে ডিএমএ যদি অর্ডার দেওয়া থাকে তাহলে আগেই তো পাবলিক নোটিস করা দরকার আছে, নোটিস করা দরকার। পাবলিকরা ইয়াতে হ্যারাস হইতেছে। তো আপনার ব্যাংকে যাওয়ার পরে দেখেন ব্যাংক বন্ধ। ব্যাংক বন্ধ। আমি অসুস্থ এবং আমি 2 দিন আগে হসপিটালাইজ আছি, তবুও আমার আইতেইছে টাকা লেগে। তো ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জিজ্ঞেস করার পরে ওনারা কী কইছে? তারা কইছে 20 তারিখে আগে খুলতো না ডিএমের অর্ডার। কারণটা? কারণ ডিউ টু ইলেকশন ব্যাংক সব স্টাফ তুলে লয়ে গেছে। সব ধরনের পরিষেবা বন্ধ থাকবো। হ্যাঁ, ইমার্জেন্সি টাকা তুলতাম, আগে দেখি ব্যাংক বন্ধ। জিগাইলাম, তারা হয়তো ডিএমের সব নিচে স্টাফ তুলিয়া, তখন আমরা কী করবো? আপনি কি আগে জানতেন ব্যাংক বন্ধ থাকবো? না না, তো মানে কে লেগে বন্ধ ব্যাংকটা? তারা ডিএমএ বলে সব স্টাফ নিচে তুলিয়া। কয়দিন পর্যন্ত বন্ধ থাকবো এরকম কিছু কইছে? কিচ্ছু হইতে না, স্টাফ আইলে পরে ইয়াই হবে, ব্যাংক খুলবো। Obhai Amanote Kolo Shore SBI ni Assistant Manager na Sinke Bokra Khai Kok Firogi Malia ব্যাংক তো কালকে তো পুরো বন্ধ থাকবে, কালকে পরশু ইলেকশনের পর্যন্ত। তো আজকেও তো সাধারণ মানুষের পরিষেবা নিতে পারতেছে না। সব দেখুন, সব ব্যাংক বন্ধ। তো আপনার এই যে স্টেট ব্যাংকটা বন্ধ, বুটের মুখে সাধারণ মানুষ মানে গরিব মানুষ পাইতেছে টাকা তোলার লেগে বা জমা দেওয়ার লেগে, তো এই বুটের মুখে এরকম বন্ধ হঠাৎ করে নোটিশ ছাড়া? না, এটা তো সব কিছু করা যায়, কিছু করা যায়। ইলেকশনের ব্যাপার। আপনারা কার অর্ডারে ব্যাংকটা বন্ধ করছেন? কেউ অর্ডার নেই, স্টাফ নাই। আর ইলেকশন কমিশনে জানে, ডিএমএ জানে, আমরা সিএমএ জানি না। তো আরেকটা জিনিস হলো, ইলেকশন তো আমাদের 18 তারিখ, তো আজকে তো 16 তারিখ। ট্রেনিং, সবের ট্রেনিং আছে, আমাদেরও ট্রেনিং আছে তো ভাই। তো বুটের 2 দিন আগে মানে বুটের সামনে রেখে বা বুটের কথা কইয়া সাধারণ মানুষ হয়রানির মধ্যে পালে। আমরা ট্রেনিং যাইতে লাগবো। তো আপনাদের কি ডিএমকে কোনো অর্ডার দিয়েছে আপনার ব্যাংক বন্ধ? ডিএমকে ব্যাংক বন্ধ থাকবো আমার কোনো অর্ডার, কিন্তু আমি কেউ ডিউটির থেকে রেহাই দিতে পারি। তো ইলেকশন কমিশনের কোনো অর্ডার আছে? এটা ডিএমএ জানে, ডিএমএ কাছে আসছে। ডিএমকে কোনো লিখিত অর্ডার দিচ্ছে আপনার? পরিষ্কারভাবে মুখে আমরা Bank Sime Kakreb Jagia ATM of Funisimin Rankre Abuni Bagani customer of Belina Zunzalo Klai Tong by Kate Kola Shor Antony Boro Jolma Fun like a bank tang pangno Grab Salo Orange Jomani Tripajak Committee in Bukaktis Haltang Asuk Tai Chong Manoti Lokshovani Kai Brida Dok Jibri Budo Teosha Chong Mari Manite Salka Chong Mario Kaham Kurin Kate Tong Kazanke Butmani Bagay Lukutumni Bishanti Koronstal like
O lokthom pando phaiman jaga kebeng dol ni andong manik sarkar CPIM hase committee ni andong Gautam Das Salka Tripura Lok Sabha asuk thayo bataine Jitendra Chaudhary tei Bijan Dorno khobe kubundok salthang Lok Sabha chongmario kabangma borno bod reimalia bod lani rkhai hojaka tabuni hapang sibo kabang khlai CPIM dolo bod klainai hani bagno bod na relia abo bai chongmari tangphang ni simi chenge police tangphang rok khlain tongmona khlaijaklia juto milewe salthang Tripura Lok Sabha asuk thayo ranking khlaijaka Hani bagno saltang Lok Sabha chongmari ungkha hapang BJP ni ranking chongmari abo hasri lokro ko shuinai malia hani bagno kai burei ran tokchi burei boto teisa chongmari nanang sugo hnei wansugo hasni kebengna CPIM dolni adongro tabne Lok Sabha chongmari bad hani yogjak phanni sakawa kaisa duda tong kutha tuimung tong kharsinam jaka hani saka hapangna kebengna dolni adong manik sarkar Lok Sabha নির্বাচন 11 এপ্রিল থেকে শুরু হয়েছে 7 দফায় এই নির্বাচন সারা দেশে সম্পন্ন হবে আপনারা জানেন যারা এখানে অবস্থানে অংশগ্রহণ করছেন যারা দূরে দাঁড়িয়ে বসে আমাদের কথা শুনছেন এবারকার লোকসভা নির্বাচন দেশের স্বাধীনতার পর একটি ভিন্ন ধর্মের পরিবেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে জরুরি অবস্থার পর যে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারতবর্ষে তৎকালীন পরিস্থিতিতে সেটাও ছিল একটা বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত নির্বাচন তারপর থেকে যাবৎকালে যতগুলো লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং সব মিলিয়ে বলবো 52 সাল থেকে আমাদের দেশে এই সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আশ্রয় করে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার মধ্যে এবারকার নির্বাচন অন্য তাৎপর্য নিয়ে আমাদের সামনে দেশের মানুষের সামনে উপস্থিত হয়েছে প্রায় একই স্লোগান তারা দিচ্ছেন দেশ বাঁচাও বিজেপিকে পরাস্ত করো কেন্দ্রের ক্ষমতা থেকে বিজেপিকে হটাও তাতে মূল যে স্লোগান মূল যে বক্তব্য আমাদের দেশের গণতন্ত্র আক্রান্ত ধর্ম নিরপেক্ষতার যে বৈশিষ্ট্যগুলো এগুলো আক্রান্ত গণতন্ত্র এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা হাত ধরাধরি করে চলছে যমজ ভাইয়ের মতো আমাদের দেশের যে সংবিধান এই সংবিধানের মূল মর্ম বস্তুই হচ্ছে গণতন্ত্র গণতন্ত্রের মূল কথা স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করবার নাগরিক অধিকার Tripura hasni BJP hapang lukurong no rima kogrong naraglia abun utase samung khlasibo